A day in a life. That's like entrance exam. Say UI. UI. I see you. You? I see. Ang nanay, taga UIC oh. Whoa! Igang. Ganito pala sa atin. Ganito pala sa downtown. Ganito yung mga city boys. Tinawag kitang Diyosa dahil ang iba'y sinasamba ka. Hindi nagpala na sa buwan mo na ginaaw. Nas ng CEO na Tagalsa. Ka-video pa. Oh my God. Also, how does it feel to be in Malagi. everything? So, we're inside. Walagi CCTV diri ah. Gonin. Paano magbutang po kag CCTV What if they must stop? Gani, di ba? Parang Tama, sa appear. Paano ko na ang bell? Dili sila I don't trust PA. that. Oh my gosh. Pwede Oh sila my mapigil. gosh. Lo, what if must stop with that? Magalukanay sila diri ano. Mga Oh my mouse. god. Wow, we're at the very top. Oh my God. Is this real? Feel the wind? I feel the wind. Wow. Uy, love, where's your fucking phone? It's none of your business. Can I borrow your fucking phone? Ano rin? A day in a life. That's like entrance exam. Say UI. UI. I see you. I see you, You can't see me. but I see Uy, you si at Panama. court. Ba? Panama ka? Bakang lang naon mo. Over. Over. Sila di ay nanguli ka ng mga nakapink. Ano Oh, mga I mga see you? nakapink. Nanguli na sila. I see you. I see you. Nana payment. Kami. Ay, oh. Kasya na kami. Nakita ka siya na hold shot. Oh, you got power. Pedestrian. Ana di ay. Ana ding mindset. Huwa. Ayan Payat yung siya. kalbang. Gusto ko kayo tanaw siya. Cute lang, cute lang. Sun kiss. Ay, mulo yung natagbuang. Gani, wala nakasukas kanan. Ano? Murag buang. May I ask a question? Baliktad, dapat padulong na si Trisha. Oh Tapos, my God, why is this kind of char? okay. Gnarly. Ang agtang. Gnarly. Nagtali, ganay kuno ko. Ako buhok, kalupad-lupad. Ako asa yung agtang, huwag ganahin. I like it, bro. Tai. This tai. Bye. It feels like I'm missing a piece. Wag kang bumalik. Gustong Uy, katabi. magsayaw ka sa gym. Manabok ta? Hindi na ta manabok, oy. Lalo si Jules. Uy, ayaw ba? Jules, long time no see, Jules. Andyan ka pala, Jules. What's this? Hi, Shane. Nga na, uy. Guarantee I can blow your mind. Tonight, I'm alive. Ha? Grabe ha, pwede mo, uy.
gustong katabi. Stay with me instead. Dali. Uy, gago. Nga naman nabok man mo. Uy, layo pa gani. Ay, mo ato dyan mo kalayaan. Yan. Sa kalayaan? Dito. Ay, kala. Ang puta na nila, uy. Walang ibang makakapalitan. Hi. Sa Italy. Italy ba? Dili. Rome. Tung Italy naman dyan po na. So we're here inside the Kalayaan campus, which is the very first campus, which is where the very first Child. Holy Child. Ay! Oh. Ang buko mo ito. Uy, oh. Say off. This is order. Dili lang adjust si. Adjust si. Very, very good ng sunkiss. Hinong Nabuang. Mara din yung pangaon. Wala ko nakita ganina ng kapag last. Maraming pangaon sa bako. I'm getting out of here. It's zucchini. Namin nakita. Effective siya, diba? Natay guys. So cute. Sa Dinosaurus. Let's taste this. What is this? Pick up coffee. But experience mag-gusto pick up coffee kay lasang kape dyan nila ha. Kopi gani. Gani, anang rin coffee. Na kape, mongoloid. Ito sa, Rojas or sa Kuan? Bilat. Ito sa Miniso. Oh, miniso. Oh, grabe. Binukog na to Ay, Miniso or Uniqlo? Akasha. Pamakas na. Oh, mamakas ta. I'm getting out of here. It's zucchini. Okay, so, sa ni? Sa ni tawagan ni? White chocolate matcha. Ganito sagot. Kalibang. Kimik. Nagwapo din kapag night. Ito yung lagi ko dre. Kaya wa. Deket-deket ka. Oh, gwapo kayo. Ganang kay. Masyag. Wow, what a pop. May na so wala pop. I-mix today siya. Daw. Lasang fresh milk. Napait. Hindi lasang fresh milk na powdery. Napait. May nakita kaming libreng sakay. Tapos, it's full man. It's full. Dahil matuwang agyanan. Oo. Ngit-ngit na. Tapos na pa ako downtown. Ang sakong iriso na ni. Asa ka Tabo? Oh, Tapos straight lang. yeah. I'll lead you the way. Okay. Time check. It's already 6:18. Tapos, wabang ko ipangita. Galing ko talaga. Layo pag uli at tapos na pag downtown. Ah. Si Pia gipangita na. Ako na ginaminom pa. Wait, I can't wait ma. College person ah. Dili gunit ko na ko.
Kaya na. Nag-rason na siya. Hindi na siya grason. First rason, imo filming. Filming sa kel. Second, naglagot siya siyang kagrupo. Third, sa to? Kanang, sa tong third rason nimo? Limot ko. Wait. Kapag ako gingan ng good. Ako pa na yung ingon ng third. Hala, pero na siya naka-andam. Ay, sorry. Dili man na ano. Ano ba nga ano, cafe? Hawang stop. Wala, saan? Nandali ka? Tadi nakabutang mental. Ano ba? Luguri ah. Hindi, mangutak. Magtanaw ka sa ano, gangga. Hindi ka mangutak mo ha. Dili na lang ba? Mental ya. Mental. Sakay na may, oh my gosh. Binig ko dra. Buti kay ka, oh my god. Nami sa L. So, uso na dyan pa mga headset. yan. Dalbang sa baga? Wala. Baba na nag-duty pa. Wala. Dili na ko duty ron. Kuan ko. MWF. Monday, Wednesday, Friday. Ugma pa ko mag-duty. Duty man dito siya ron.